ma'am. 256 GB, ma'am. Flowing silver. Ito po yung white. Open Tama po, naman. ma'am. 15 Pro. Maricon. Ang ingay ni Venus. Ma'am, ito po yung free case niyo po. Labas ko lang mo para makita. Ganun case. Jellybox. Talagang hinisigaw pa ni Venus yung benta mo, te. Yan. Wow, ganda pala, no? Check na lang, ma'am, if may dents or scratches. May pagka-curve. Curve talaga siya. Curve talaga. Medyo manipis lang. Setup ko lang, ma'am. Glossy yung white. Tingnan naman ang likod doon. Glossy. Good ako nito sila eh. Ito yung charger niya, ma'am. 80 watts na to. Yung protector na yan, ma'am. Kaya lang yung ordinary pa lang. Bakit may... Manipis. Meron kami dyan na Hindi hydrogel. pa, may glasses pa ako eh. Bakit? Mas makapal, kaya lang 400. Pang curve yun, ma'am. May break ka na ba? Pero yan, meron na yun. Meron na, ma'am. Pero Ano, ma'am? yung Screen manipis pa protector lang. lang siya, ma'am. Yung plastic. Mag-break na ako, B. Tapos ikaw, ma'am, kasi ang ideal po sa curve, ma'am, hydrogen po. Tapos mas mura dito, ma'am. Ano yun? Ito sa atin, 400 lang, ma'am. Yung parang plastic na hybrid. Yung UV light na. Yung sa akin dito nilagay, di ba? Ma'am, ano pong gusto niya, ma'am? Yung gesture or buttons? Yung ganito yun, no? Yan, ma'am. Pero ano yan? Ceramic o ano? Parang matte. Ah, ceramic. Yung ano, ma'am, yung hydrogel, yung UV para tumigas. Talagyan ko na lang. Okay na. Ayan, pwede rin. Bali yung camera, ma'am, working naman po. Front and back. Tapos naman sa sound. 400. Talagyan ka na lang.